রাষ্ট্রীয় নেতা সালখান মুর্মু জিন্দাবাদ। সুমিত্রা মুর্মু জিন্দাবাদ। আদিবাসী স্বশাসন ব্যবস্থা সুধার করে অবিলম্বে গণতন্ত্র আর সাংবিধানিক কানুন লাগু করতে হবে। ভারতের প্রকৃতি পূজারী আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড মান্যতা দিয়ে জনগণের সামিল করতে হবে। ভারতের একমাত্র সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবি আদিবাসী ভাষা সাঁওতালি ভাষাকে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যে প্রথম ভাষা রাজ্য ভাষার জিত কর। রাষ্ট্রীয় আদিবাসী নেতা সালখান মুর্মু জিন্দাবাদ। রাষ্ট্রীয় আদিবাসী নেতা সালখান মুর্মু জিন্দাবাদ। সুমিত্রা মুর্মু জিন্দাবাদ। সুমিত্রা মুর্মু জিন্দাবাদ। আদিবাসী স্বশাসন ব্যবস্থা সুধার করে অবিলম্বে গণতন্ত্র আর সংবিধান কানুন লাগু করতে হবে। আদিবাসী স্বশাসন ব্যবস্থা সুধার করে অবিলম্বে গণতন্ত্র আর সংবিধান কানুন লাগু করতে হবে। ভারতের প্রাকৃতিক পূজারী আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড মান্যতা দিয়ে জনগণনায় সামিল করতে হবে। ভারতের প্রাকৃতিক পূজারী আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড মান্যতা দিয়ে জনগণনায় সামিল করতে হবে। नोडे हेज रेना उद्देश्य दो हुयुग कना जहाँ आदिवासी सेंगेल अभियान कौन राष्ट्रीय नेता सालखान मुर्मू आयुर ते जहाँ नितो अब नवा भारत दिसम रे जहाँ 5 राज्य रे जहाँ अब कमी होरे चला कना आदिवासी सेंगेल अभियान कौन जहाँ 5 नंबर 5 दफा दाबी ताबो ओना 23 9 दफा दाबी अब भारत ने राष्ट्रपति ठेन नवा दाबी वीडियो माध्यम ते कोल होयो लगी उनी मार्फत ते कोलुआ ओना ते तेई नोडे धरना बन हेज देना तेई आदिवासी सेंगेल अभियान कौन तेई ते नवा मेमोरेंडम कॉपी को एमेना नवा दो आदिवासी सेंगेल अभियान कमी होरा सालखान मुर्मू आयुर ते नवा भारत ना 9 गोटा राज्य रे होयो अच्छा गंके तेहिया जहाँ चेत दाबी को ताहे कान तापिया तेया दाबी दो ताहे कना जहाँ अब आदिवासी जहाँ स्वशासन व्यवस्था में तमना अर्थात माही परगना शासन में तमना नवा सुधार लगी ते अडी ताला अडी लोगन ना संविधान कानून रे जेमन लागू तमना और 2 नंबर दाबी ताहे कान तमना भारत रेन जहाँ प्रकृति पूजरे जहाँ अब तो नायकी को मेता कना आदिवासी जहाँ सारना धर्म बन मेता कना नवा आदिवासी को सारना धर्म कोड मान्यता नाम लगी ते नवा नोडे जनगणना रे जाते शामिल होता बन ना लगी दाबी ताहे कना 2 नंबर दाबी ताहे कना भारत रेन मिन जे संवैधानिक स्वीकृति प्राप्त जहाँ आदिवासी भाषा कान तमना साँवताली नवा भाषा झारखंड राज्य रे प्रथम राजभाषा ना जेमन मर्यादा नाम 4 नंबर दाबी ताहे कना आसाम और अंडमान रेन आदिवासी जनगोष्ठी को एसटी नीट हबी बांको नाम कदा नुको एसटी रे शामिल लगिते नुकुआ नोडे दाबी सकाम नोडे खन ऑल मेना और 9 नंबर दाबी तबन भगवान बिरसा मुंडा जन्मदिन जहाँ 15 नवेम्बर 2007 रे होइले झारखंड दिसम राज्य गठित लेना उनारे झारखंड दिसम लेना नितो होनो ऐतिह्य रूट और शोषण बांचाव लगिते समस्त रकम संवैधानिक आईन से अरी मनु सक्रिय तो लगी तेनो आईन तेनो वानो बदले गंके आमा ᱧᱩᱛᱩᱢ इन्या ᱧᱩᱛᱩᱢ कालिकोला हेम्ब्रम राजकुंडू 1 नंबर अंचल भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी नेता सालखान मुर्मू जिंदाबाद। भारतीय राष्ट्रीय आदिवासी नेता सालखान मुर्मू जिंदाबाद। सुमित्रा मुर्मू जिंदाबाद। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था सुधार करे अविलंबे गणतंत्र और संविधान कानून लागू करते হবে। आदिवासी स्वशासन व्यवस्था सुधार करे अविलंबे गणतंत्र और संविधान कानून लागू करते হবে। आदिवासीদের সারনা ধর্ম কোড মান্যতা দিয়ে জনগণনায় শামিল করতে হবে। ভারতের প্রাকৃতিক পূজারী আদিবাসীদের সারনা ধর্ম কোড মান্যতা দিয়ে জনগণনায় শামিল করতে হবে। ভারতের একমাত্র সংবিধানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আদিবাসী ভাষা সাঁওতালি ভাষাকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রথম রাজভাষার মর্যাদা দিতে হবে। ভারতের একমাত্র সংবিধানের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত আদিবাসী ভাষা সাঁওতালি ভাষাকে ঝাড়খণ্ড রাজ্যে প্রথম রাজভাষার মর্যাদা দিতে হবে। আসাম ও আন্দামানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে এসটি সিটিতে শামিল করতে হবে। আসাম ও আন্দামানে আদিবাসী জনগোষ্ঠীকে এসটি সিটিতে শামিল করতে হবে। ভগবান বিরসা মুন্ডার জন্মদিন 15 নভেম্বর 2000 সালে গঠিত ঝাড়খণ্ড রাজ্য মূলত আদিবাসী রাজ্য। ঝাড়খণ্ডের ঐতিহ্য লুট আর শোষণের হাত থেকে রক্ষার জন্য সমস্ত সংবিধানের আইন কানুন প্রক্রিয়ার সহিত লাগু করতে হবে।